Marjorie, salamat po. Ay apaw, agdag samot ton ti masidad ti balayan. Salamat dagiti kukaran nga nagiimas ti luto na. Nay, nagimas. Salamat po sa luto. Balatong nga adda ti dilis na. Nagimas ay apaw. Salamat, Marjorie. Salamat po. Madik amuno niya ti kapalit na daytoy ngem agyaman nak datoy balatong maintid mo nagimasan. Nakikita nyo guys. Kita nyo guys, ada dilis na. Nagimas ti luto na ato nga tao si kayaw. Nay. Salamat ulit. Salamat. Nagulat na lang ako, may nakita akong nakaano dyan, ano. Tapos yan. Yan pala yung laman. Kaya maraming salamat po sa ulam ulit. Kahapon, nagbigay si Genex ba ng paano ito? Ng tinola.